3 kilo ha. 3 kilo. Ah, 3. Akala ko, rin ko 1 kilo. Ito, ayan. Dine. Yan. 3 kilo lang. Apritada. Kaliwa na lang ha. Apritada. Manipis lang. lang. Ako lang pa. Yan, mag-apritada kami guys. Yan. Ito, press na press yung karne. 3 kilo ko yung ano to pala. 3 kilo lang. Yan. Oh, sir. Ready na ba yan? 947? O, gawin na natin 1,000. Okay na yan. 947. Magkano sa kuya? Manipis lang kuya ha. 378. Yan, dito doon. 510. Ayan guys, hindi naman namin pang apritada. How much yan, Kuya Bo? Yan. Okay. Bang, bukas na ito. Ayan guys, pag bumili kayo ng karne, dito kayo bumili sa harap ng palengke. Panga mo na do? Bibili. Yun pare yung bilhin mo, yung gano'n no, kung complete eh. Yun, maganda yun. Meron ako. Ha? Meron ako do. Kung nakabili ka na? Yung guys oh, tingnan nyo naman ito. Sarap, pang adobo. Saksigang, yan. Pandirita, yan. Tapos na press oh. Yung laman.